আমি দেখছি না, আমি আসলাম না, আমার সামনে আছে। ও ভিটামিন mong khát tin sai tin minimum nang bono ka so wa dan bu ke de en na ka to lawa ha bo ki do ga ha ki so PhD klan kha ga bo ki si au to lani ki ni pha be au go ha ko ko ki sa ba ke sa na ba mo sar mo pro lo lo fojing to la kun chi lo lo fojing ang je মিয়া লক্ষ্মীনারায়ণপুর নি হইতে গরাঙ্গতিলানি হইতে নবীন পাড়া পর্যন্ত যে পিসনি লামা রিপেয়ারিং খাইজাক টংমানি কিছু জায়গাও হামিয়াঙ্গই মিয়া আর কক বাংলাইমানি অমন তিনি আং ফাই স্পট ফাই নাই ফিকা একচুয়ালি অর তিনি ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রাক্টর আং নিজে লোকাল এমএলএ তে কামিনি যত বড় বড় আং ফাই মালাই ফিকা কক সালাইকা কন্ট্রাক্টর বে কক সাকা ইঞ্জিনিয়ার বে কক সালাইকা তার সামুং টাংনে কক সাকা অ লামা টাঙ্গি আম তিংখা হাঙ্গাংখা একাই অব যখন খাইপ্রো অপ্রো খাইমার লগে লগে ওয়াতি ওয়াকা লাগাতার 5 দিন একা ও ভিটামিন যেটা রাগনানি তমনি টাইম আবো রাগই মালিয়া একাই আবো ফস ফসুই ফাইকা বরক সাকা কন্ট্রাক্টর কক রিকা যে আবনো উঠগই দিবানে হেনে উঠগই সালামনানি কক গে বরক তিনি নাই ফাইনে ফিকা আবো সালামই বরিকা একাই তিনি কামিনি বড় ব আবপ্তি খাইরিমান বাগে যতন সন্তুষ্ট অংখা হামজাকা আর নিজেও ফাইনে ফিকা একাই ম এক সময় লামা ইলেকশনের সময় বিধানসভা ইলেকশন সময় লামাই গাড়ি চলি না মতন অবস্থা তংমাইয়া খুব কষ্ট খাই মন বাজেট খালাই তিন রিপেয়ারিং তাবো টুকা তাবো কাহামুখা তেবো লামা হামিয়া তঙ্গ অবরবো দাতিন খাইবিনাই একাই চিনি ও গরাঙ্গতিলা থেকে নবীন পাড়া লামা তাবো কাহামখানে সামজাক সিনাই তিনি আং ফাইনে ফিকা তাই কোন আর বেজাল করিখা একা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানি বাগै একা কাইসা কক जों মুইতো মাননা রংনাই ও ভিটামিন অম মিনিমাম 3-4 দিন পিএইচডি বাইমেন পরে রাংনানি সময় নাও আং ইঞ্জিনিয়ার বাই সালাইকা একাই তাবুক যে অর ভিটামিন কজাক টঙ্গ অব কিসেও হামিয়া কোম্পানি সাপ্লাই মামা বাই বরংনি দুস করে অম গভর্নমেন্ট সাপ্লাই মা বাই মা হামিয়ানি বাগै অম কিসং টঙ্গ আহাইপন কন্ট্রাক্টর চিনি মরণ বাবু ব খুব কাহামখানে খাই টঙ্গ দিনি সামুং রামचंद्र गाटा गोबां जागा आं नुखा एकाय और टाइम कोकरै कामिनि बर बजतन ताबो खुची लामा अब रिपेयरिंग खाइरिमानि बागै और तेबो लामा सालामजांनाय गाय सालामै बतंग अ वाति थांमानि लगे लगेनो रामचंद्र गाट आमसायो गोबां मा लामा तेबो सालामजांनाय एकाय ताम सानाय जे कुनु समस्या आंखांगाकाय जोंनो एमएलए न जानबि इन्जिनियार न जानबि कन्ट्राक्टर न जानबि लेबार बाय जाते कुनु गन्डगोल नगेतै आबनि बागै आं जतन नकयो एकाय जे कुनु समस्या आंखाकाय अब सालायमान बिसिंदिनो जों समाधान माख्लायनाय हामबाय बार-बार 40 বছর তো और रिपेयरिंग खालाय गेसे सारजो ओ जागा जे कंडिशन नुमा खाय बो सप्ताह अब 2 मास मान तोनि म कुनु दिन रागिया ओबो हाय कंडिशन तंजा म जागा म लामा बुकु गंगा बर सुनाम काम तो हिरि देखा काय मन म सार जमर छौ म रागिया दो म हाय लफो लफो जिन मिया तैसा वापि परे मिया तैसा प्राय 7-8 दिन सामु बन्द करमानि अम लास्ट जों जे फुर कार्पेटिं खायमानि अम लास्ट नि दिनो खायजाखा लास्ट नि दिननि परनो लागातार वाति जों वाति बागै बाय 8-9 दिन हमतिनो वाति नि बागै खाम खालिया गय मियानो तैसा फास्ट रम गय आ वाति नि बागै ठीक मते को सातुं माननिया गय आमु ठीक मते रागिया को आबनि बागै जे उठंनाय र बर हामियानो खानायखौ उठग्रिका जादु हापलक हा रुजुमा हायजो रुजुय तंगर ठुबाजा फुदिजा आबो ताबो काइनि खायनाय बुसके तो ठीक ताबो लाइका ताबो ठीक खायनाय आं सिंका बंगर जे सिंगिनाय माने आबो काय ভিটামিন बागना तो हे ओ ভিটামিन आबो ताबो जे बरनो साप्लाई नेबर को साप्लाई जा गभर्नमेन्ट जे ভিটাमिन